وإذا خرجنا زنرتلك الشتاء بازونجوك نخبر تيم إنفورماسيون روقت أبونة تبرتين أبونة فيرا Podsachodun dramën teatër vaqdar së të khitek ka të kostaj numël premie laureat të skurzehqin kene në cerimoni. Arëmbër davgjitën rar fakutta prezident Goglutë Alan. Së khest Saragun Balic, znavara bajgum khitek ka të kostaj cërt, së që në cerimoni khajt restuj, prezident Goglutë Alan ama fëtsak prezident Cëbërtë Ludvig. ورسيا قوالدار آخر جنندتم آخر ما بود سونا تخي خوستار إرستونك آبیتورین ترایسست دون دوه بناتن. Podsachodun dramën teatër e khorzekç nërcdës të khitek ka të kustaj numëll podsachodun premie laureatte. Arëmbër davgjitën rar fakuta podsachod e sarglavek Goglujtë Alan. Premie restuj fundsaftor ema duhe kustuate. Podsachodun dramën teatër vaqdërcët khitek ka të kustaj numëll premie laureatte schorzekçin kene në cëqën cerimoni. Jera në khasi prezident Goglujtë Alan banë sankot ta kustaj bën të nësani me gjënës të alli Irona Dajmagender. Mahjivul dërsërës të stemjevat smëstël alë në khastanje më të загурай гурен бестеме Хуарзун Динядем. Огромная честь выступать в этом зале сегодня в честь юбилея великого сына астинского народа, непоколебимого борца за его счастье, основоположника астинской литературы и литературного языка Устала Ивановича Хитагурова. Он прекрасно понимал, любить свой народ значит бороться за его лучшее будущее. Чтобы воспеть мечты осетина, красоту родной природы, нужны были необычайной силы талант, отзывчивая душа и безмерная любовь к родине. Уста, как великая личность, обладал всеми этими качествами. Poetë Ayvadun Sfeldestad əməxsənadun arxayt İrona dəm istoriyüstü ənə qənduk. Yığa bərək bunu mazəl təvaq çəmins Moskva, Sankt-Peterburg, İrəston xusar əmət səqat xaya alrandər. İron ləcə ud kəmt sərə və sirətdə banı Sankotda prezident Abu Moxannə xəsu yarattak adəmə akkak fırtıbın təbəqa qənın zaxta Gogluytë Alan. Долг сохранить священное наследие великого поэта. Его призыв к единству и сплочению актуален и сегодня. Обун работам был стам шамайен. Янумен скоткана на нумжет урдиотчен Ирон адаман. Сафаста расух тфачину вахта. Дунан сахистарда кудовдовкан. Офтагдовкан just доркан хастафа. Khitek ka të kostaj premile vert sebe fond xozentes të të literaturë, Ayvad, Iron filologi, publicistika ama historion zonet të kabazë. Ertet mun zona don kost enciklopedja Astinskaj narciade i të khaj premile verdër cëd Respublika Khustari Rëson e fëtsak prezident profesor Cëbërtë Ludvigan. Postaje që sistemu me lugjë përzun të rësis të amikullë. Shterë pusnik, një pasender, pasera bumirët, në postajnë resultash në shterë në qamë të qamë. Literatura e ka bazë khitek ka të kostaj numëll premile verdërcët plitë sirgojen poeti konuat smëste ertë em bërdgunden, zare gjëzel të udërës të eme fëdel të qeles. Подсаходом премии лауреат Тамасиста Табалтинал генезис и эволюция малой эпической формы в астинской литературе конца 19-х, начала 20-х веков. Албортинал хитек като костаев от сместама нарта эпосма иллюстрации серии Тхэм. Премия маловедерца Саулахта Георгиан якость триумфальная арка в честь победы астинского народа в Отечественной войне 1989-2008 годов в Тхай. Uznek ma fendeza helnođe komisrank kažemo oftatenk sopkot tu makostan ma Univerziteta ученый совет Амранична Вадим Бутазовича Эмрот tu fodot ma khadr Primi maleverdërcë dragon dërgazit Хуrzerinен, voj acaz banë sankot të jesede azë jubilej. Asë bon, vëldaj në shani original. Umanëma i rështonë ashtërgër premi, rajshtam, Oshtaje dhe akhshaj funds ajun aj jubilej së të premi. Mama në khigajet të lërë, shëdajë shëkhasht. Media holdingi u gutëve kuhtari vekënëk gjutalla buzë që në kheste zakhta se kostesinin balon arka i skottoj. Iron telejurnalistika i razmecede se khaj ba verde të khaj. Bazdan alan i dordë, shtër buzënëk.
وعوض دانشین یاده نوچه در ایران و در مملکات کنن بمشود خستای خانه خواهیچن شود یا فهم بکنن در کالکتیو نومه شتر روزنه نوچانی ساویدن کشت هم قلسه مخم زخفن دورات توی من انزاف توی راست Президент Рарфакутта лауреаттан ама баны санкутта удун стрхай бавард ке хасен срайгурен басте литература ама культура размацетме. Tekot Ivona Fertgusta, jag fästa bilen hästen och då får jag just ju. Ofta fazade. Iron odem keraju rozgledał szarut. Ana hayt kongresa xana yiyordeva. Başaram. Հետակոտ կոստայ պրեմի լաուրիատ պլիտեսիրգո բուզնակ զախտա եչինգու թարավածնան ընչի բախոս կոտտոյ ամեն յակոստան ստրախ կայս կոտտոյ زغل خنده آبونام چی دارید در خیادیس آبونام دم چی دارید در باسدیس چی کمان دارید در کوستای نو کوستای کاترخسون زینات خسته و دونن سیت بتن در ساقه بودیما اما مکرون بتن بالخنز کنه فنده آتسپت دا جه سایراک فدا بود چی با خود دا امال تن چی با خود دا واسه دیساج وزدان آدماک نه پادشاه خاطر سرقلوک پرزیدنت گاگلویت آلان ادامه فرتا ای بدن در بیش Սեչենն բրդվեցիս կոնցերտոն պրոգրամը է։ Կոկոյթան ժելակոց տրաուլ կոզետապը սարմատ ինվորմացիոն ռավաղտ աբուն։ Президент Гоглуй Талан телефонын хоскутта фасоринок bestатime Ахсан регионалун ама культурун бостинат тфадал в России президент управления Сарлавак Игорь Масловиме. Гоглуй Талан ярайгурен бунустан рорфакута Игорь Масловен. Захта инфидор ананизинат ама антестата фандиекта. Автомайн бузник захта дуе варсун ахастата актуалун фарстата скотса кенена ангум ангустадата хей. Игорь Маслов яхирдге фарс бузник захта хусар ирестунак подсахад Сарлаваган фестивекжен имя костата хей. Зарга насерак хасу республика хусар ирестуна адасинат бақақанан ама ясатсалун экономикон размецед. Президент Гоглуй Талан рарфакутта в России зунат амавалдар ахрада министр Валерий Фалькован ярайгурен бунуцетан захта инфидор ананизинат антестата ама агарун энергии. Знавара поселоче цеченех давай гумерцет гениалум поет хейтек каты кустайцерт. Подсаха де сарлавек Гоглуйте Алан кудзахта автомея сыхасткен некодеу Гоглуйте Леониде. Уйкум бесте царда дарисе активун хаят. Цечен церемонии вахдарцет концертун программа. Իրոն լիտերատուրը նվզաջաբնդուրը վարակ պայետ, պրազայք դրամատուրգ նվգենը գյադը մը բարտել թող կնակ խիտակատը կոստա, լիվանը վրթել, ասա ասադա əxsay fonzazı kaysı xəstoycətən, znavırı pasiolacı цеченıq davay gomırcət sırt kostayan. Znavırıq takudbanı sankottoy avtamay, odunal sıqıttaqma ragay ballıdıstı. Знаура района Цертбайгом кәннесечен церемонийма әрбақыттой президент Гаглойты Алланы Хитсавады кушыты автома республикай районды сәрхлаучытыдар. Знаура ктацечен важытылын балдысты иронықтау мәгәске. ابو منع رایون رسول جینات کنی ینومد یرستونن ال خط در یک داودی برزود من المنع و از دان اقداوی مسن بلدسود و شرم بون تبی رود زناور رایون در آل رایون در نستالیت سای در و از دان جینات رسول جینات کنچه آخم فرا کند Կոստա իրոնոդաման բիրը խորզինատ տբասը դամա մագասկա մոխաշճնստամ սամա ենքատ կնամ ոյ մոխանցի իրոն ֆանդերնը վախտա ոյ դեր կավալթը ու զնավր ռայոնը ադմինիստրացիի սերխլավակ գոբուստը ալան բուզնը ջնխաստա զախտա աբոնը սճը մազալմա չիրբասըդ ապատ վդունան ամա բանը սանքոտ տացր սարազը նყոդը ամա ֆինանսո նխոստար կայ բակոտ տազնավրը կոմայասավ գագլոյ թլյանիդ Doма ime Botkanam. Eto, federacji Makudzaba, Senasti na rajonu Bidek, jak drofidą w to Norwajdu. Президент Гаглойты Алан яраны хасы баны санкотта ыстыр рәсухт қотта гараст кайырцыд. Валдайықсыз гонта уайу әмә аха мазалты фәрсі мох нәкәстер тәндер кәй амунам кустай хорс қоттакта. Әмә ход саузағат әмә куста код фәзәқста кәрәзи варзгая сарут. Уай коды хаст кәнәм ахам амун нәвәд захта Гаглойты Алан. Aboniu der botun bölüstem histere kastere mene gecilta buluyor. Ve az don rasuh deme rostotta bufadıl. Şoldar bun, yürüstünen
نسابیده که وینجسته دکتر سعید توی رو که بوده کنجسته امیسن دکای کوخشارتل که وینجسته سخیستر فلتر تایستوی رو روک نکننش فالالفی دور خشنش نسندکای نسب لطندر هاش ایستوی رو بوم قزنه قیقازم در کنم نسنه افتن ووشه Gaglu Italianit kade ma ordigay alsed andar bestemet serem و ترنروخ کنی رای گرن و زگوی اکتیون خواهد رایس رایون آل خزو مازلت زغم و گانگورز آز آخرگانی ناج فتساق بناچی با ساخسه و من یخینو می بالا وارکنه فنزای مین سوم اقصای بریمی گوستاین سرد سارازن قد گاگلو ایتالیانید ما راگای سفزرد اما اینا بومبانتستیز آس قد تاک سارازن اما این اخصز گون کن نو ایمین آسده Stai farasta moze. Kategorske kotoy Lermontovan pamjatnik. Manje khitak ostadi kachnovzak. Maum zachtafta. Пускай поэзия Лермонтова жжет ваши сердца и вызывает чувство правды. Мандар фандим ашешет маку касот. Вот вазарда тауш каттакдаша. Мавашарам бомбират маминджаба хутилдар. Республика Хустари рестонертекак президент Бэлт Леонид Тарбансан котта асыбун ней истории кай баззайдзан. Костай номента рух канен ней. Костай номен рух канен ней. Ама штор бузник хау шодаман. Кашот яқуди каненч, ама яқуди каненч надаман да. Амана начури ис гагуйт Leonid İshak Öfürtü Kaşımanın خبر بناتی محاش بوم خوندر شدن یوم رزمه زکیه و در شوجن مقام یوم از نور من چه سنوج در مثال کنن تیم زدیوگه که باشدن آدم هایی اما افنده زغن شتر بوزنید من حالچی با فلبون کتا سسر چبنو میرسمر ایساق فرقیانید یسرم بونن بیره و اتزاسو ما کتفیت و ناف گوسته من فیلم کتا و مزرد من فشدی من زاختون زنه که گفتن آیوید نمن گی مختر سرجستم مختر هم خواهد رایستم من این بانتستی ها بود ویپت نومی سگاتی رسول نومی زغن شتر بوزنید ارمستر شد سرم تکارچین کنه و کستا افلایان یا نوم من این یفجاکسته روح کنه وی خسانم یپتن در آخر مرترا کنه من اون کستا لیوان مفید خیطه جو بایزد تکتی ایران مسین ایران مرست وطن خوزده را موندن برد Кастартак устаи зертираз ба кастистагини фестем завгата басатак утой кустай васмистайс кутсактадар. Костал мохан обон дар сарагос барзон дайнам фалгосуи бма ават загази азар дар ухсумахай кеканам обон стир барак бун ам даса базырта датисагу дахут кабута خسموزار کزونیس و دپادزا خندارم مایر فسیبا دچینای دقیقای فلاستو مسال زردادار سما من کنزنا دچست دسیگای انا خایفال دمامور Сычин церемонии феста важete арбахат той концертом программа мадар. Организатор талан бинагерзер той кустай сардема сфалд стадон костел сқаздг лидературом бентанен вақта удон фадел. Автомавзон артиста сына эл сқаст кот той симт ирон заржета хамзавгата ама инсценировката дар. Отата Алена Остата завер тататаксана информацион равагдабун. Евроцадиса анаразазина давдисенс гурдзастунец загаттаисенс вудунтхай. Сихсан нахмалаут корсдаркана. وميدورترما Европа Совета саммита фикусен куттуй Евроцадисма гурдзастуне бахизне процесс аруро менетхай. گرزستون من گلندار در کرزی توننز افزرست آقوم خدراز ما فی سالون تبلیسنا قوس یفسارینا خیصاومه کدم آدم میدین تکوت و در پارلمانداری تا ایناگین تخیرایستوی زاگون دارتر در سم کتنگ در انتقیرن تکوت و در گرزستون رایستوی سلان علات فدل زاگون سخکنن تخی یوروپاک چینوونیک تم آسقطاج فدل رازن نیست اما سبیره تا ارگوم افزیدن سانکسی تا اما سبار تفکندک کنن مازلت دی بروسیل مستکن
Kane nere Gürcistan Kuxtariagad Nidralun Kurskerav Zarstawi Takhay Bira eksperten man Zaga Gürcistan Qavster дивиденда ama Alsaquttakta Arazın Suwi Takhay. В тех решениях, в тех действиях, которые были предприняты со стороны правящей партии «Грузинская мечта» во главе с ее почетным председателем Бедзина Иванишвили. Значит, за последние годы они планомерно начали такой пока достаточно медленный и осторожный, но затем все более активный разворот от однобокой прозападной ориентации в сторону, скажем так, многовекторного развития, в сторону многовекторной ориентации Грузии. И в основе этого процесса, в общем-то, лежат не какие-то политические соображения, а сугубо экономические факторы на самом деле. Хотя, конечно же, за последний год грузинская мечта предприняла достаточно такие активные шаги законодательного характера, чтобы вот этот такой определенный разворот своей политики оформить с точки зрения идеологии. Я имею в виду, значит, принятие комплекса законов против ЛГБТ, в защиту, значит, традиционных ценностей, в защиту семьи и так далее, и так далее. Gürcistan Sistir paydaraysa maqavı və isə xitsavadı da rəstəq məsrazı kutacəmə mal srazı Gürcistan istoriyum bəlic oma Evrotsadisi skunma batsavınıl. Brüsseli samiti festivcə təmgəskə Evropa aksavedbanısan kutazaga Gürcistan Evrosayuz ma batsavını proces faktonıq davay uradırtsid. Евродепутаты нумайанзага Gürcistan xitsadı arxaytda nəxmə vərdisdə Evropa xərzivcətən. Предъявляют претензии ее как бы прежние патроны на Западе, требуя от нее отработки вложенных средств и отработки тех заказов, которые Грузия прежде слепо выполняла, не считаясь ни с своими национальными интересами, ни с как бы соображениями собственной безопасности. И чем дальше, тем больше, значит, это давление со стороны западных стран начало усиливаться, и мы видим, что накануне парламентских выборов в Грузии это давление, оно приобрело буквально тотальный характер. То есть вводятся санкции, как бы пока что достаточно адресные, но всем понятно, что это только начало. نگولاننیم بخشنز امت سفند خوزه در خیصات کفایی وی تخی اوی اندر استرواج فساره ناگ ویکتر رادیکالون فرس خطگ میخال ساکاشویلی تا نوگی و پاپولارون اندر غزون چی خوده کنه و دون نخمه نگولن نه آورده نه در یتختل نه در اخصای فرستل سمه فسیود آرازو آلغزون پرویکته اما پروتستون اکسیته. Сейчас на авансцену в Грузии выходит новое поколение. Новое поколение, которое воспитано, значит, в системе образования, в прозападной системе образования. Совершенно на других учебниках, которое совершенно не помнит о каком-то там общем прошлом, о каких-то других факторах. То есть, как мы знаем, там все содержание школьного образования в Грузии, оно давным-давно переделано под западную кальку. Это дало результат в плане того, что сейчас эта молодежь, она идеологическим образом заряжена. خساری رسون خورزونند گردستون گنه نیست اما تا اندر دم ارزیلا پایداین کتردگی فزنا و تردم نردر تا یخیت مدیستن سقاست خالنز. С того, опять-таки, разворота Михаила Саакашвили в сторону слепой западной ориентации, Грузия активно использовалась в качестве плацдарма, значит, против России, против Ирана, ну и против любой страны, которая, значит, чей курс противоречил интересам, опять-таки, Соединенных Штатов и стран Запада. Поэтому они начали, исходя из своих экономических интересов, они начали этот разворот, и на протяжении определенного количества лет они пытались играть на всех фронтах. То есть они начали выстраивать достаточно тесные отношения, партнерские отношения с Китаем, с Турцией и Азербайджаном у них очень тесное сотрудничество идет. Они попытались сохранить сотрудничество с Европой. Авзарсты хадроз معارخ در قسن راید تو آخم نفسورن نخسته که تریتوریون انا قنزینات فسته مراز داخن امن در تا فلما خورد زونموی تراد و خاد که است авзарсты خدراز ما پالیتیک زرده ورن اما سایم میتم. فلیتیانا کزی تازمت اینفارماتسور را واقدابون. Хусари дестунок хистаркласунтай ва Россия гвалдар охирганандаттан охир мабосам кефанде удунан наридеген сабуну курдиятта бодаттан. Уйфадл программа дортаркана Россотрудничество. Цалбын отрахицен гундарцад уйфадл фекусен кутта минаварада сарглавак.
Пресс-конференции растаджи Россотрудничества именно варады кухтари веккеннак Сергей Комиссаров разыр Таварасия гвалдара хоргананда там ахорма басаваны тахайсайрак фарсатал фекусен котта хусари растойна кабитуриентен салквота рахицен гондерцедуей иннамай радианы ахор административма июма консультаций тавағдыр саудзыстык вода тамгаска Варасия валдар ахорганандатта ахорма хистер класун тайкайфанде вадунима абитуриента амасаны ярджетен фекусен кензесте анаман каваг информации. Программа правительства Российской Федерации по предоставлению иностранным гражданам, лицам без гражданства и соотечественникам, проживающим за рубежом, возможностью получить высшее образование в российских вузах, в том числе и на льготной основе, она существует очень давно и с каждым годом растет. Закрытие ее в ближайшее время не планируется. Более того, в настоящий момент президентом дано поручение рассмотреть вопрос, изыскать возможности об увеличении количества иностранных студентов российских вузов до 500 000. Вырысок хазара сархлавак фекусен кота асас хусари рестойна гамбастактан регистрации гум эрцед эвдам октябрай. Автомай кайфенде ахор мабалсаван و دونقوه سایت سخیس رجیستراسی کنن همه کردیات بایزاک کنن. کردیات تاییست دوامین دون فنزه مازفن تسمیان ورمم. В текущем году мы открыли регистрацию для граждан Южной Осетии. Сейчас всем желающим имеется возможность зайти на сайт educationinrussia.com и подать заявление. Хотели бы, имея такую возможность, обратиться к потенциальным абитуриентам, не затягивать этот процесс, потому что модерация заявлений проходит в ручном режиме, и нам необходимо будет обработать анкеты, заявления, желательно до 15 числа, чтобы мы уже завершили обработку. Сергей Комиссаров мафигусен кота хусари рестон кайрайсен дуэн дуэг водае. Асас фцахат юбен атлаверцеве архитектура ама арастадон дизайн факультетма. Уэмай валдайма Россотрудничества валтеллавердерцед юбен атвалваткон уварте министрада хахал Варасия гвалдара хорганандома. Количество квот, предоставляемых Южной Осетии, не меняется. Мы получаем по 22 места. Зато существенно в этом году изменился набор специальностей, на которые могут претендовать выпускники школ. В текущем году мы получили возможность предоставить 4 места по специальностям математика, физика, информатика и компьютерно-информационные науки. В этом году 2 места предоставляется и электроника, радиоэлектроника, система связи, электро- и теплосложение, машиностроение. Линии Министерства сельского хозяйства в этом году предоставлено 3 места. По линии ФТС в этом году сокращение. Против 6 мест в прошлом году мы получили всего 2 вакансии. Но на любые, опять же, направления будет принимать ростовский филиал. Квотата программа фалгаттма ахор канен мабасаванис журналистика факультет мадар дуабн атлавардерцад ахор канаджкост кайфанде амадуабн ата медицинун дасниадан ورساق хазара сархлавак Сергей Комиссаров абитуриентан басамта ахор мабасаван растаже кайқав фон зхсаз валдар ахор ганандун равзаран самайз юрам бахава Комиссаров ма журналистан разер та ахрад фадал Россотрудничества с проекта басаттакутта удунт хайдар отата алюна кутста Тата таксана информацион равагдабун. Хусари рестунес квахт невгенек Колумбекте Михаил мастер-класста алахтат схинвал невгенен ахоргенендун студенттен. Разыртасын ефелтерзинат ама едесниадма царде философии тхей. Раргун кутта цеплантемис удундер. Схинвала туғалты махар беженумыл невгенен ахоргенендум фавазак хусари рестунес квахт невгенек ама скульптор Колумбекте Михаил ва студенттен алахта мастер-класста. Я эту работу уже вижу на процессе. Представляешь? Я столько уже работаю, что я знаю, что получится. Вот мастерство, запомните, никто вам не принесет на подносе.
Надо работать, и все получится у вас. Understand? Kolumbiekte Mikhail Razırta atı axurganandunu kaxar kutta ve derestacıtıl. Yaxurgay nektay veresi xuzda rayvadun axurganandat demaxurma çibatsıd بدون تخی. نفگنگن یا دونی انبار نادوالدای اندر خزونو. یودازگ دریقه و اورتاک کنه اپرتاکی موسیته. بانسان کتای خدک. میخائیل سره امکوس مسکوی بمه گالیتسینه. کوس سویجن آخورانتای ستر ایجوتل. студент Разырта аввахс растаджиям цеплантей сведунул. Сейчас у меня выставка через месяц в Минске, Осетия, Москва, Минск. 3 города. Я Осетию уже сделал, работу 6 сделал. Минск сейчас еще поеду, я был. А Москва у меня где-то точно. نفگنگن یرم زفوت سرد و دیدین جتا گو باقستف کتا واسم برسمم студенты цестераз заганис як ухта аназынгаз малдай. Это в Москве не говорят. Когда городской пишу, да ладно, на одном дыхании. Иди напиши. Ничего. Я не буду говорить. Феодонов, там это было лет 10 назад. 3 художника с Северной Осетии. Пока они тюбики выдавили, я уже метр на 70 пейзаж написал. Ну там в чем Бухара. After jakoste ta kana impressionizm khoze amanwe don jakoste ta avdisens udgasay yatsast rastmativ sevzare و jakoste terwaje kattagl bazay studiye tbil telvira Vladislav Pashenko kumaritat Fatima informatsiu rawaxt abun Rajsum enudesem oktyabr sportivun galvan olimpe vaqdart savzan rajgoran bastay qoqqanak watsamungay ordinek avalir geberat suslane numaran turnir vaqdi bor qabz qastay turnir vaqt savadik qaxat sayrak pristil tuxkandiste iristune duya khay xizdar avzung bogalta tuxta rajdadiste rajsum dassa khatil turnir tsitchin agdavay boygum kan cerimoni tavaqdart savzan buna irtindas sakhatil Дортар бозунгевт на республике суткех дар гадсахан бу нагадузан уима. Знавара району вдзан ивгосаст бунай 20 градуса ихсавета авд. Дзава району ивгосаст бунай 10 градуса ихсавета фунц вардзан кавда. Койсай дар ивгосаст бунай фунц градуса ихсавета ирта вардзан митхатса кавда. Ленингора району ивгосаст бунай 20 градуса ихсавета хсас. Республика столица Цхинвала дар вдзан ивгосаст бунай 10 градуса ихсавета авд. Ахам ودستنا بون خبرتا نرادو فين بالد ميفيرا